Ada nyoting godeng gitu. Memang pergi di YouTube. Boleh kata kan? Dia tu buka je dia sama Gorengan setu. Jual masker ini nih om. Aku pergi YouTube kan aku ni maunya. Pergi YouTube maunya. Ada musik naron. Kita ada ledak. Kita. Say hi, Jimmy, say hi. Tunggu. Ayo ni. Memang pergi ke YouTube. Yo, no. Yo. Hai. Halo, Jambon. Nam. Kamu di YouTube. Halo ni. No. Halo. Nopang, halo ni. Nopang. Kita jadi mu. Dan. Copet. Baik. Ada pantangan kamu jauh. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need.
that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Perasaan Paul tu. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Jangan that lupa I will see you like, soon. komen dan bagi sandal. Beside you, I would. Makan sekali. Okey, kita kenalkan satu-satu. Yang ini pletak. Yang satunya lagi. Ini nenek basuh. Ngentut dia guys. Ini dimpin. Ini jengleng. Ini aceng. Ini coeng. Les nak lusut pe. Aku pun daging ini tu Datang deh. Kau bina lainnya. Sekali deh. Bos, lupa angin tu bos. Dia datang ni ke bos. Say hi bos. Awal, ni kurang. Mari dulu dulu nak tahu apa yang kita mari ni. Oh, kita sudah nyampe di air terjun. Halo. Panjang tu. Entah, ya, kan tahu tengok teh. Tu. Halo. Aku begini baik kedik mau nak syuting perempuan kan. Halo. Betul apa sih?
Bagi gaya sekali beli wah. Untung dia baru kita tahu ah. Mau lepang itu. Mau lepang itu cek. Seketian jago. Iya kaki. Seketian itu naik itu atas saya. Ketian. Halo. Selamat datang di apa karang? Say hi sekali dek. Halo. Golden sikir ini. Golden sikir. Kita dulu deh. Nggih, dek. Bareh betul lah. Insyaallah. Ternyata belum selesai juga ke tempat tujuan. Mana jawaban tak ngapung. Ini baru sepertiga. Halo. Say hi kak. Subscribe YouTube lah mah. Thank you. Liwat saya benar-benar lelah saya. Betul-betul ini mele. Gimana Pak? Capek. Sejam lagi kolok ke YouTube ya anu videonya. Saya ceng harus ditalin deh. Ini beneran dan. Assalamualaikum. Halo. Si Inggris aku belum tahu. Si Inggris aku belum tahu. Di sini mana ini, Bang? Halo, assalamualaikum. Halo. Ceng mau lepang. Anu sampai bini ceng ini menjelang baik ta. Seliu jaga ceng tu cool betul. Kita kelambing ke kau. Satu hal yang menakjubkan. Aceng sekolah dinalin dengan. Saya tolong kakak. Kira-kira ketemu ah. Udah nggak ada itu. Sesek abang ini nang. Si kapal. Arah ambun benang kerambing. Kemilik nang. Halo. Jaga jarak pakai hijab. Udah kau. Paguling dulu bau. Anak dia sini Aceh. Dinalin dengan lo menaruh melesak ya batur cuci ya. Ndek.
Gimana Pak Samuel? Samuel itu. Ini lain juga. Samuel itu. Terus bersinglet botol. Bapak Lisa yang sudah pakai singlet. Dia pakai letek. Ada tanggung leko apa? Oke. Kita menunggu arahnya mau kemana, mau ke sana atau ke sana. Kalau nggak ke situ ya ke situ. Bukan lain apa? Kalau nggak ke situ ya ke situ ya. Lagi Noah. Betul nih batur lampu-lampu iya. Gimana Pak Longgod? Capek bro, capek. Kamu nak jawabin, jatah ngapung. Pokoknya harus ngapung ya nanti orang itu. Lalu tulak mali itu kan bisa ngapung. Kucing apa itu lah? Tekek itu pelik montong kok. Tak berlukis-lukis ini nak sejauh itu. Halo, assalamualaikum. Say hi sekali, Mbak. Lagu dia biar aku ni kuah. Oh, ayo betul. Ada berjulun pasal langan ada duit kerja. Aku balas. Nanti kali mau ketua ni sikit-sikit gimana pendapatmu? Gimana Pak hari ini? Mengasihkan. Gimana hari ini Pak pendapatnya? Tulak, tekan membelangan terus. Kecuaikan pendapatnya hari ini. Satu kata Pak. Satu kata buat hari ini. Sangat melelahkan. Oh, siap. Satu kata Mas Bayu, ketua dari geng 20. Selamat datang di benang kelambu. Ah, ya Pak Wakil. Pak Rekdases. Bidang oh, Saya Pak. ya gimana hari ini? Gimana Pak Dion? Kayaknya langsung dulu. Tarik. Wah, Boleh lu dempel lu beri kunci. lelah ini gua. Sama subuh. Basuh. Mana syuting sekali aku ni? Adik maunya. Bayu ini kamera. Dia saing tu mereka yo. Dia saing tu mereka. Dia dekat nyotel kan. Motor. Kan lebih bateri ni. Engkau akan Bayu, penegal akan Bayu. Adik maunya anakku. Kan video. Nah. Okey, sekarang kita akan jalan ke bawah. Let's go. Makasih. Tunggu kamera itu. Gerah mana kena belurak tanuk dia. Dan kita bertelah di sini. Mending salah berdulu lah sih. Gila. Kau foto handphone? Ini tempat sangat Itu penter gitu. luar biasa dan lihat. Damn. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and
down beside you, I would. Awak kita ke mana? Amonya tidak. I would. Bantu siapa? Oke, dah gerik mana? Apa yang kami tu? Tiga orang. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know.